Gabon between Zidane and Lucido versus Cristiano Ronaldo Jorge. Teresa with the first pass. Tumas posisi Esquivel, pas to Gala. To boy. Sa gitna kay Vitrin. To boy. Esquivel sa ilalim kay Gala. Kay Esquivel, 2 points again. Ni komendador tong batang to. Nakaluhulan na daw. Tatlo, pinagtatluhan na. Montoya pa rin. 2 points. 2 Sultan Budino. Pasa tempo. Blantilia sa ilalim. Nakaibitin sa gitna. Tapi ngawang bola, nakaibitin pa rin. 12 seconds left. Sa ilalim. Blantilia. 2 points. To Abato. Jump shot na. 2 points na. Domano. Galit na galit dito. 2 points pa. Coronado. 2 points. Nagkamali na pasahan doon. Nagmamadali dito si Gala. Ingat mga bata madalas. Kay Galang dito. Galang sa gitna. 2 points na yan. Dahil Maldumino dito. 30 sa ilalim. 2 points. Bakit? Lapland Christmas League more reviews yan. 1 2 points para sa masali. Comendador 3 kay Coronado dito. 2 points match. Sa ilalim Orozco. Pass to Lucido. 2 points para kay Coronado sa ilalim. 2 points. Coach Mabs, 3-point team ng defensive league dito. Esquivel, 2 points. To Orozco, final! Aliu, 2 points. Bakit? Sa gitna, Sotalo, 2 points. Bakit? Galang, Dorado. Lancia dito. Pass to Dorado. Take a 3. 3! Bakit Dorado? 5, 4, 2 points. Kay Dorado. 2 points. Dorado. Orisa. With a full court press. Gala. 2 points. Coach Mab sa ilalim. Kay Orisa. 2 points. Dorado to Blantilia. 2 points. Coach Mab to Lucido. 2 points. Sa ilalim, Zuniga. 15 seconds to shoot. Lucido, 2 points. Orisa. Awas ko pala. Sotalo.